हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखंतु हमर बायोडाटा फॉर्म डाउटटा आपनकर थिला आ वैलिडिटी ऑफ एससी एसटी एससीबीसी सर्टिफिकेट गोटे डाउटटा आपनकर थिला। तापर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट सो रेसिडेंट सर्टिफिकेट दरकार कि एतिक डाउट सह काली जो गोटे दीटा मिस्टेक हो जाइतिला वीडियो रे ताको मु ए वीडियो रे रेक्टिफाई करिया चाहिबी आ सेति पई मु क्षमा प्रार्थना मध्ये करिवि। तापर देखो चलते डायरेक्ट आम हूँ जहाँ कहार तो आडमिट कार्ड मुझे शो कर किंतु तादेर जहाँ जहाँ सब पॉइंट आसला मुझे नोट कर देछि से हिसाब से आम डिस्कसन करवा। देखो फास्ट आमर रिपोर्टिंग टाइम आपणकर जहाँ आपणकर देखिए आपणकर जो आडमिट कार्ड टी आसथिबो से आडमिट कार्ड रे आपणकर एठी फोटो थिबो, सिग्नेचर थिबो, एठी आपणकर सब डिटेल्स सब एठी थिबो। ता सहित एठी गोटे आपणकर वेन्यू सहित वेन्यू तो आपणकर कोटा रहिबो ना कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस जोटा आपणकर निज निजर डिस्ट्रिक्ट जोटा ऑफिस ऑफ द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस जोटा रहउची। डिस्ट्रिक्ट नेम माने आपणकर जो डिस्ट्रिक्ट आपणकर जो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट ही लिखा हिथियो से हेडक्वार्टर आपणकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जोटा सेठी के आपनको जे 30 मिनिट पूर्व आपनको पहुंचे पड़िबो आपणकर शेड्यूल टाइम एठी लिखा हिथियो ऊपर लिखा हिथियो गोटा आपणकर टाइम ता तळे लिखा हिथियो आपणकर रिपोर्टिंग टाइम 30 मिनिट पूर्व बुझेला। जोटा कि काली मु माने स्पीड रे कहिदेला भितरे जे टिके मिस्टेक रे कहिदिथिली कि पंचायत ऑफिस जोटा कि मु माने भूल ले कहिदिथिली किंतु सेटा हमर कोन ना हमर कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफिस जोटा आपनकर डिस्ट्रिक्ट रे थाए सेठी जाई आपनको पहुंचे को पड़िबो। ओके, तापर आ कोन रहला ना देखंतु यू मस्ट रिमेन प्रिपेयर्ड टू अटेंड द वेरिफिकेशन ऑन एनी सब्सिक्वेंट डे इन केस द वेरिफिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड ऑन द शेड्यूल डेट। जदी आपनकर देखो आगे मुझे कही दूसरी कौ डेट रु कौ डेट देखो मो कत जी इनफर्मेशन अच्छी 26 आमर जो डिसेम्बर रु 9 जनवरी जाए तो मो कत इनफर्मेशन अच्छी तापर आउ किसी डेट थाई पारे जोटर मु सियोर नुहे मुझे कहीपरि कि एक्चुअली डेट कौ जाए अच्छी किंतु मो कत जेपर्यंत इनफर्मेशन अच्छी 9 जनवरी जाए इनफर्मेशन मो कत अच्छी। ओके, सपोज गोटे पिलार 26 रे पड़ी किंतु से दिन किसी प्रोब्लेम है कि बहुत पिला अधिका हो जाए 26 रे कंप्लीट हो पारानी तेणु तांकू से जहाँ डिसीजन नेबे कि जो पिलाटी आसथिबे हमर जो किछटा पिला आसथिबे तांको से माने कहबे कि कोन ना हमर 27 तारिख रे रहि जिवो आपनकर तेणु आपण प्रिपेयर रहिथा दरकार कि 26 रे न होला 27 रे होला कि 28 रे से जो डेटटा कहबे से डेट रे जिबा को आपनको पड़िबो। तापर देखंतु कोन वैलिड प्रूफ आपनको नबा पड़िबो आइडेंटिटी कार्ड रो जोटा हमर आपनकर डाउनलोड करथिबे काली आपन जोटा इंटीमेशन लेटर कहउछन सेटा को आपण नेबे एडमिशन लेटर एंड एनी वन ऑफ अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। देखो कोटा कोटा आमर भोटर आईडी कार्ड जदि नेबे चलिबो, आधार आईडी कार्ड जदि नेले चलिबो, पान कार्ड जदि नेले चलिबो, नल डीएल जदि नेले भी चलिबो। ता भितर आपण गोटिए नेबे जोटा नउछन गोटिए नेबे जोथरा आपनकर सब ठीक ठाक थिबो। जदि सपोज जनकर आधार कार्ड सब ठीक ठाक अछि आधार कार्ड टी नेबे, जार भोटर आईडी कार्ड सब ठीक ठाक अछि जे सर्टिफिकेट अनुसार से भोटर आईडी कार्ड नेबे किछि एमिति नै किंतु आ भितर गोटिए नेबे तीनटा जार नै ता जदि गोटिए भी अछि चलिबो गोटिए नै गले भी चलिबो। आ कोन ना देखंतु एटा रहबो 2TW2 जोटा टिके मिस्टेक है जी दीटी आपन को नबाक पड़िबो कोन ना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटोग्राफ नेबे आपण जदि आपनकर जे लेटर रे कोन थिबो ना होजी फोटोग्राफ मिसिंग थिबो बे ठीक से दिसु नथिबो सेहि पई आपन को नबाक पड़िबो दुईटी पासपोर्ट साइज फोटो कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपन को एडमिशन लेटर रे फोटो दिसु थाउ कि न दिसु थाउ आपन को 4-5 टा कथा नै कि आपन पळैथिबे। ओके, ये सहिला दुईटी आपन को नबाक पड़िबो फोटो पासपोर्ट साइज फोटो दुईटी न नै कि आपन जते नै परिबे। तापर ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड आस्क फॉर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम। जेते बेले आपन एडवर्टाइजमेंट जेते आपन को आस्तिला सेते बेले आपन को जो जो जिंस सब मगा हितला कि आपन +3 परसेंट तो +3 जाय सर्टिफिकेट देथिबे, +2 परसेंट +2 जाय सर्टिफिकेट देथिबे से सबुरो आपन ओरिजिनल सर्टिफिकेट ता सहित तार कॉपी नै कि मध्ये जायथिबे आपन। ओके, ता सहित जे कास्ट अप्लाई करछन माने रिजर्व मागी जंती तांकर कास्ट सर्टिफिकेट से नै जायथिबे। ओके, आ आपनकर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट जदि पारथिबे नै जायथिबे जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट अछि ओरिजिनल तार गोटा जेरॉक्स करी सब नै जायथिबे काई सेते हैरान हेबे। ये सहिला तापर देखिबा आ कोन कोन हमर दरकार देखंतु इफ यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द शेड्यूल डेट मे रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम विथ सफिशिएंट वैलिड रीजंस टू द कलेक्टर कंसर्न फॉर कंसीडरेशन व्हिच डिसीजन शैल बी फाइनल। जदि आपण कोनोसी प्रॉब्लम पई सपोज आपनकर आ गुटे रो भी से दिन अछि आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपण सेटा जणैबे आपनकर काहांगु ना
may request for extension of time with sufficient valid reason to the collector concerned for consideration ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାଇବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ OSSS ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଦେବେ କି ଆମର ସେଦିନ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ହେଉଛି ଆପଣ ମୋର ଅଲଗା କିଛି ରିଜିନ୍ ଅଛି କି ସେଦିନ ମୁଁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜିନ୍ ଦେବେ କି ମୋର ଅଲଗା କିଛି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଅଛି ସେଦିନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ର ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ତାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖେଇଲେ ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ଓକେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ନଥିବ ତ ଆପଣ ସେଦିନ ହିଁ ଯିବେ ବୁଝିଲା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରିଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ୟୁ ମଷ୍ଟ ପୁଟ୍ ୟୋର ସିଗ୍ନେଚର ଇନ୍ ଦ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ସିଟ୍ and এটা SHAEET হবো এটা SEET নয় and verified corrected copy of biodata after complete verification ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ସିଟ୍ ଦେବେ ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ଦେବେ ନା ଭେରିଫାଏଡ୍ କରେକ୍ଟେଡ୍ କପି ଅଫ୍ ଦ ବାୟୋଡାଟା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଆପଣ ସେଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ ସିଗ୍ନେଚର କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର ନ କଲେ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ କି କ'ଣ କରିଥିବେ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆପଣ ଫେଲିଂ ହୁଇଚ୍ ୟୁ ସାଲ୍ ବି ମାର୍କଡ ଆବସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ସିଗ୍ନେଚର କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ କି ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର କରିପାରିଲେନି କି ଆପଣ ଭୁଲବଶତଃ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବସେଣ୍ଟ ବୋଲି ମନାଯିବ ଆଉ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଦିଆଯିବ ଓକେ ବୁଝିଲା ତ ଏତିକ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର SC ST SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ SC ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥାଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଓକେ ଆଉ ହେଉଛି ଆମର SCBC 3 ବର୍ଷ ଥାଏ SCBCଟା ଆମର 3 ବର୍ଷିଆ ଥାଏ ତାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମେ ବି ଏବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଚେଞ୍ଜ ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଥାଏ SC ST ଆଉ SCBC 3 ବର୍ଷିଆ ଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ଅଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଯଦି ଧର 4-5 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ହେଉଛି SC ST କି 3-4 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆପଣ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବାଟା ଠିକ୍ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ରହିବ ସେଟା ସବୁ ଆଡ଼କୁ ପାଇବ SCBC କି ପାଇବ SC ST କି ପାଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଫ୍ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ମନେକର 2022ର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ବି ନେଇଥିବେ ଯେଉଁଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଦେଇଥିବେ ତା ସହିତ ନୂଆଟା ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଏଇ ଡାଉଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ହଁ ବାୟୋଡାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଡାଉଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିବେ ସବୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ବି ସେ ରସିଦଟା ଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣ କେଉଁ ଯାଏଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତ ସେଇଭଳିଆ ଫର୍ମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିବ ସେମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ବୁଝିଗଲା ତା ସହିତ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ସେମିତି ତ କିଛି ନଥାଏ ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ନେଇକି ଯଦି ପଳେଇବେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଇବର କେଫ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ତିଆରି କରିଦେବେ ଦେଖିବେ ପୁରାପୁରି ଡିଟୋ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଥିବେ ସବୁ ସେଇଟାକୁ ଡିଟୋ ପୁରାପୁରି ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ସବୁଆଙ୍କ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆପଣ ସବୁଆଙ୍କ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ ଦେଇଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବେ ତା ତଳେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇବର କେଫ୍ରୁ ତିଆରି କରି ନେଇ ଆସିବେ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ପଳେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ କିଛି କାମରେ ଲାଗି ନପାରେ ସେମାନଙ୍କ କତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଥିବ ଆପଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଗଲେ ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ ବାସ୍ ତଥାପି ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ ବୁଝିବାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇବର କେଫ୍ ଯାଇକି ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବେ ବାୟୋଡାଟା ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ତ ଥିବ ଯଦି ସଫ୍ଟ କପି ଥିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ବି ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ କପି ବାହାର କରିଥିବେ ତ ହାର୍ଡ଼ କପି ଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଖିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଟା ସେଇଟାକୁ ତିଆରି କରିଦେବେ ସେଇଟାକୁ ନେଇ ପଳେଇବେ କ୍ଲିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଉଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର କି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ବୁଝିଗଲା ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ଦରକାର ନାହିଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଛି ତାହେଲେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହଉ ନ ହଉ ଆପଣ ନେଇକି ପଳେଇଥିବେ ସଇଲା କଥା ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନେବେ ବୁଝିଗଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁଯାକ ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯଦି ବି ଆଉ କିଛି ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିଦେବି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ